Hello everyone, Namaste. This is Manjushri from Shweta's collection. Wish you all a very warm welcome to Shweta's collection. और आज के जेगुलो देखाबो सेगुलो all are exclusives and बहुत useful 100% pure cotton काथा stitch और अजरक mix and match 100% pure cotton kurtis. So let's start. This is number 1. Just see. बहुत सुंदर येलो কালারের উপরে এই রকম কাঁথা ওয়ার্ক করে এরকম করা কাজ হয়েছে ভীষণ সুন্দর জাস্ট আজরাকের মধ্যে এরকম কাঁথা ওয়ার্ক দেখে নাও ভীষণ সুন্দর দেখতে জাস্ট তোমরা যে কোনো বিয়েতে হলদিতে অবধি পরে অবধি যেতে পারো এতটাই গর্জাস और अभी जो भी हो आज अभी विंटर चल रहे हैं लेकिन विंटर के लिए সোয়েটার কার্ডিগান পরার জন্য তো তলায় আমরা একটা কুর্তি পরি না সো দিস ইজ জাস্ট মানে সেই জন্য এটা ভীষণ ভালো সারা বছর পরার জন্য উইন্টার সামার रेनी सीजन ऑल सीजन জন্য दिस कुर्ती इज परफेक्ट प्राइस थोड़ा सा वेट करो मैं बोल देती हूँ सो दिस इज साइजेस अवेलेबल 40 42 44 46 और फर्स्ट टाइम जो लोग ले रही हो एक साइज बढ़ा लेना ठीक है दिस इज अनदर वन रेड कलर ऊपर भीषण सुंदर जस्ट काजगुलो देखो जस्ट सी द वर्क एगुलो किन्तु पुरो हैंड स्टिच 100% प्योर कटनेर मध्य एवं प्रत्येकटा कुर्तीते किन्तु इंटरलक करा आछे और प्रत्येकटा कुर्तीते किन्तु आमरा इंटरलक करे दिएछि एगुलो एरकम रास्ताय बिक्री हवा सेई रकम क्वालिटिर कुर्ती नय हाथे पेलेई तोमरा बुझते पारबे एर कापड़ेर टेक्सचार देखेई बुझते पारछो भीषण भालो एवं स्टिचिंग गुलो इन हाउस प्रोडक्शन प्राइस जस्ट रुपीज 650 मूविंग टू द नेक्स्ट वन एटा वाओ असाधारण देखते कि बोलबो बोलो एक ऑफ व्हाइट कालारेर मধ্যে এরকম কাঁথা ওয়ার্ক জাস্ট যে কোনো জায়গায় পরে গেলে না এটা একটা অন্য রকম গ্রেসফুলনেস এনে দেয় see this is really very beautiful this kurti enrich your personality this is a very graceful look kurti and see all are done here is hand stitch hand katha work see price just rupees 650 sizes available 40 42 44 this is another one wow just see this is the fabric is really very beautiful and here is the work just see ভীষণ সুন্দর দেখতে ভীষণ ভীষণ সুন্দর দেখতে দেখো একই রকমের দেখতে কিন্তু অনেক এটা কিন্তু মানে 3/4 স্লিভস না পাপ স্লিভস ঠিক আছে ভীষণ সুন্দর দেখতে সি ভীষণ ভীষণ ভালো দেখতে প্রাইস হচ্ছে সেই একই 650 মুভিং টু দ্য নেক্সট ওয়ান আহা জাস্ট কালারটা দেখো সি দ্য কালার দিস কালার না জাস্ট একটা এই কালারগুলোর মধ্যে না একটা অ্যারিস্টোক্রেসি কাজ করে একটা ভীষণ মিষ্টি একটা ব্যাপার আছে আর ভি নেক সবেমাত্র জ্বর থেকে উঠেছি তো এখনো সর্দি কাশিটা যায়নি তো ভি নেকের মধ্যে এরকম আজরাকের প্রিন্ট করা রয়েছে তো জাস্ট দেখে নাও ভীষণ ভালো নিচে এরকম দামান পোর্শনও এরকম ভাবে বর্ডার দেওয়া রয়েছে জাস্ট কুর্তিটা ভীষণ ভালো ইউ ক্যান ইজিলি টিম আপ উইথ জিন্স পালাজোস হোয়াট এভার ইউ লাইক মানে সব কিছুর সাথে কিন্তু এই কুর্তিটা ভীষণ ভালো মানাবে জাস্ট দেখে নাও এটার সাইজেস অ্যাভেলেবেল হচ্ছে 40 42 44 প্রাইস 650 দিস ইজ অ্যানাদার ওয়ান ওয়াও জাস্ট ফর ব্লু লাভার্স এটা হচ্ছে ব্লু লাভার্সদের জন্য ওয়াও জাস্ট দেখে নাও দিস ইজ সাইজেস অ্যাভেলেবেল 42 44 46 48 42 से 48 तक ये अवेलेबल है और ये कुर्ती का जो स्टाइल है आप देखो साधारण कि बोलबो आमी देखो भीषण सुंदर देखते जस्ट तुलना है ना किछुर एत सुंदर जस्ट देखे नाओ भीषण भीषण सुंदर देखते एखाने जे दुটো আছে সেটা দেখতে মুভিং টু দা নেক্সট ওয়ান আরেকটা ওফো পিঙ্ক কালার এটা না ডিপ পিঙ্ক যাকে বলে ডিপ পিঙ্ক মানে এর সাথে তুমি একটা হোয়াইট কিংবা ব্ল্যাক
যে কোনো জিন্স পরো বা প্যান্ট পরো বা লেগিংস পরো বা পালাজোস পরো, জাস্ট ফাটাফাটি লাগবে। আমি তো বলবো অনেক দামি ड्रेसेस থেকেও এটা পরলে ভালো লাগবে, बहुत सुंदर। और जो सबसे अच्छी बात है इसका, वो है इसका कपड़ा का क्वालिटी, बहुत सुंदर, 100% प्योर कॉटन में है और अजरक के मिक्स मैच है। और यहाँ पे पूरा देखो आप, पूरा हैंड स्टिच, ये पूरा हैंड काथा स्टिच। अगर आप कहीं पे जाओ, एक कुर्ती का मेकिंग चार्ज आप देते हो 250 से 300 रुपया, और उसके हम लोग 650 में ये कुर्ती आपको दे रही है बेबी कॉलर के साथ। ये पूरा कुर्ती आपको ओनली 650 परचेसिंग डू यू विल गेट फ्री शिपिंग, ठीक है। और 2 मतलब आपको अगर एक कुर्ती के साथ आप 150 रुपए का एक बैग भी ले सकते हो, 200, मतलब जो भी प्रोडक्ट शॉर्टर्स कलेक्शन का 2 प्रोडक्ट लोगे तो फ्री शिपिंग में मिल जाएगा, ठीक है। हियर इज अनदर वन, वाह জাস্ট দেখো, উফ কি সুন্দর কালারটা, মানে আমার না কালারগুলো দেখে আমার নিজেরই খুব ভালো লাগে, এত মিষ্টি কালার, টিয়া পাখি কালারটা, আর সঙ্গে এই যে মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করা, জাস্ট দেখে নাও। আর সামনে এই কাজটা দেখো, ফ্রন্টের কাজগুলো দেখো, কালার কম্বিনেশনের অফ থ্রেডস দেখো, প্রত্যেকটাতে আমি বলি কালার কম্বিনেশন কি নিখুঁত। আমাদের এই কাঁথা स्टिचर এই ट्रेडिशन, जो ट्रेडिशन बंगाल की है काथा का, वो हम लोग हमेशा चाहते हैं कि पूरा इंडिया उसका फ्लेवर ले। तो इसीलिए मैं कम रेंज में हो ज्यादा रेंज में हो, मैं हमेशा वो जो हम लोगों का जो स्टिचिंग करते हैं उन लोगों के लिए मैं ये बनाती हूँ। तो दिस इज जस्ट ₹650। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ये और एक है, जस्ट देखो, दिस इज प्राइस इज 700, दिस इज प्राइस इज 700। ये मिक्स एंड मैच किया हुआ है, इसकी प्राइस है 700, ठीक है। और एक है, ये भी व्हाइट के ऊपर, ये बहुत बार हमने दिखाया है, दे আমাকে दे। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ये और एक है, जस्ट देख लो, ये व्हाइट के उस साथ मिक्स एंड मैच करके यहाँ पे पूरा एप्लिक किया हुआ है। जो लोग ट्रेडिशनल ड्रेस पसंद करते हैं, ये है उन लोगों के लिए। पूरा यहाँ पे स्टिचेस हैंड स्टिच किया हुआ है, इसकी प्राइस है जस्ट ₹700। सो इफ यू लाइक, जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट एंड कम टू माय व्हाट्सएप 7003581589। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विथ शॉर्टर्स कलेक्शन। इफ यू आर वॉचिंग मी इन फेसबुक, तो प्लीज आप मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टाटा।